በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ነዝዕለትን ሰዓትን ለብጽሕና አምላክ አቦታትና ቅዱስ እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ይብጽሐዮ አሜን ኢልኩም አመስግንዎ ቅዱሳን አሜን ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳይያስ ናይ ትግራይ ርእሰ ከተማ ሀገረ ስብከት መቐለ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቦና አቡነ ናትናኤል ናይ ምዕራብ ትግራይ ሑመራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር አቦና መጋቢ ሐዲስ ቆሞስ አባ ዘመንፈስ ቅዱስ ናይ ደብረ ቅዱሳን አቡነ አረጋዊ መምሐደሪ ክቡር አቦና መጋቢ ሐዲስ ቆሞስ አባ ገብረ መስቀል በርሀ ናይ ዝዓብይ ደብሪ እዚ ናይ ዳግማዊት አክሱም ጌቴሴማኒ ቅድስት ማርያም ደብሪ መምሐደሪ ክቡራን ናይ ገዳማትን አድባራትን መቐለን ከባቢአን መምሐደርቲ አቦታት ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን መምህራን ካህናት ዲያቆናት እግዚአብሔር አቦና መንግሥተ ሰማያት ርስትና ኢልኩም አምምካሕ ለለኹም ውልደ እግዚአብሔር አቦታት አዴታት አሕዋትን አሓትን ሕፃናትውን ኩልኩም አብዙይ ቅዱስ አውደ ምህረት ተሰብሲብኩም ለለኹም ደቂ እግዚአብሔር ብሽም ሕያው እግዚአብሔር ፈጣሪና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን ናብዙይ ዓብይ ናይ ቤተ ክርስቲያን በዓል ለብጽሕና አምላክ አቦታትና ቅዱስ እግዚአብሔር ሕዝውን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ይብጽሐዮ ንዕኡ ይኹን ነዚ በዓል እዙይ ብልገልጽ መልክዑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን መልእኽቱ ናብ ኤፌሶን ሰባት ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 19 ክንርኢ እንተለና ለቐመጦ ትምህርቲ ኣሎ ቃሉ ከምዙ ይብል እሚእዜሰ ኢኮንክሙ ነግደ ወፈላስየ አላ አንትሙ ሰብአ ሀገሪቶሙ ለቅዱሳን ወሰብአ ቤቱ ለእግዚአብሔር ይብል ንስኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኢኹም እምበር ድሕሪ ሕዝስ አጋይሽን ስደተኛታትን አይኮንኩሙ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኢኹም እምበር አጋይሽን ስደተኛታትን አይኮንኩሙ እዙይ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ስላኹም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ እናተመርሐ ለተዛረቦ ቃል አምላክ ቃል መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለ ቃሉ ናይ ቃሉ በዓል ዋና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሕዝውን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ቅዱሳን ምእመናን አቦታትናን አዴታትናን አሕዋትናን አሓትናን ንስኹም ንሕና
ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ቃሉ ልብ ንበሎ ናይ ቅዱሳን ኪሩቤል ሱራፌል ሚካኤል ገብርኤል በሐፈቻ ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃንን ሰማዕታትን ብሕልፍ ድማ ናይ ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ደቂ ዓዲ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኢና ኣብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ አጋይሽን ስደተኛታትን ከምለይኾና ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ናይ እግዚአብሔር መገልገሊ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ይሰብኽ ይምህር አንቱም ቅዱሳን ሕዝበ እግዚአብሔር ንዓኹም ብዙሕ ክነግረኩም የኽእልን ኣብ ዓለምና ኣብተን ሃብታማት ልበሃላ ዓድታት ሃገራት ጋሻ ኮይንኻ ንምጽናሕ ስደተኛ ዲያስፖራ ኮይንኻ ንምንባር ለለዎ ውፃእ ውረድ ለለዎ መንገዲ ለለዎ ፕሮሰስ ንስኹም ትፈልጥዎ ስለዙይ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ናይ ዘለዓለም መንበሪ ቅዱስ መንበሪ ገነት ኩሉ ግዜ ምቹው ኣብ ዝኾነ ዓለም ንምንባር አጋይሽን ስደተኛታትን የኾንኩም በል ስለምንታይ ንምንታይ ግሽነትማ ግዴታ እዩ ስደትማ ግዴታ እዩ እወ ካብ ግሽነት ካብ ስደትን ሓሊፍኻ በዓል ዋና ዜጋ ንምዃን ግና ለድልዩ ረቑሓታት ለድልዩ መንገድታት ኣለዉ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ሃገር ናይ እግዚአብሔር መንግስት እውን ዋላ ከምዚ ናይ ዘዓለም ይኹን ናይ ባዕሉ መንገዲ ናይ ባዕሉ ረቑሓ ኣለዎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ዘለዓለማዊ መንግስቱ ክብሪ ይብፅሓዮሞ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ ማርያም ንዘለዓለሙ ንጉሰ ነገሥት ኮይኑ ኣብ ዝነብረሉ በማእኸላዋይነት ኣብ ዝገዝአሉ መንግስቲ ዓለም ጋሻን ስደተኛን ከይኾነስ ናይቲ ንጉስ ቤተሰብ በዓል ዓዲ መሰል ዘለካ ንምዃን እንታይ መንገዲ ኢኻ ትመርጽ ብኸመይ መንገዲ ክትኸድ ይግብኣካ ክንኸድ ይግብኣና ክንፈልጦም ክንርድኦን ይግብኣና ናይ ቅዱሳን ደቂ ዓዶም ከም ዝኾንና ብህይወትናን ብፍልጠትናን እንረጋግፀሉ ክኸውን ይግብኦ ስለዝኾነ ድማ ስለ ቤተ ክርስቲያን ንምዝርራብ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ኣለና ብመንፈሳዊ መንገዲ ክማላእ ዝግብኦ ረቑሓ ኩሉ ዘማልኡ ሰባት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ናይ ዜግነት መሰል ናይ ምንባር መሰል ዘለዎም ብግሽነትን ብስደትን ከይኾነስ እንታይ ብዜግነት ናይ ምንባር መሰል ከም ዘለዎም እቶም ረቑሓ ለማልኡ እቶም ብሓቂ ደቂ እግዚአብሔር ዝኾኑ እዙይ ከም ዘለዎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክር ዝቃል እዙይ ንኣና ይገልጸና እዩ ነገር ግና ነቲ ለማላላዮ ረቑሓ መልስና ክኣርግ ክበላሾ እንተገይርናዮ ግና
حزيو جناب جنو بأجو فنستخافلو ناي من قصة زياري هير سوان النتنا بعلوان النتنا من تخيه الدجنا ولد زياري هير النتنا ناي كدوسان دك عاد النت مخانا بين كدوسانس بدك عاد النت زياري هير ببيت سبنت كمن مسلو هد هزوة كريستيان كابلا عبيس كابلا أسر خنا الرجاجس يجبعنا خدومي جنا واجا تخفيل لنا بس واجا بواجا ليتمن واجا تخفيلو ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ناي ቅዱሳን ደቅ ዓደው ناي መንግስተ ሰማያት ዜግነት ለና አካላት ሆይና በኸመይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኸሲሉ ኸገልጽ እንከሎ እትልረኸውናዮ ዓብይ ነገር بخمي ملكع مخانو خجلس انتلو اسم تحانتكم ديب مسرة حواريات ونبيات انذا كريستوس رئيس معيزان تهنسا اتا مستير اتا روحها عوزو ايالن انتو سبات انتو امنتي ناي قدوسان دك عدو ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ልኾንኹ ኣብ መንግስቲ እግዚአብሔር ጋሻታትን ስደተኛታትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ሰብ ዓዲ ልኾንኹ እስመ ተሃነጽክሙ ዲበ መሰረተ ሐዋርያት ወነቢያት እንዘ ክርስቶስ ርእሰ ማዕዘንተ ህንፃ ክብሪ ይብፅሓዮሞ ناي خبر بعلوانا إيسوس كريستوس ناي تهنسا رئيس معزن عبد خونلو عن مسارات حوارياتن نبياتن تهانيسهم إيوهم سلال تهانيسهم إيوهم ترديكم دومنا قلت لي كريستوس رئيس مأذن هنسا أبو خونلو بمسارة حوارياتن نبياتن حوارياتن ممهرانن سلال تهانسهم إلو فأي من قد عالمين من قد تمرت وانجلين كما يخمل الثلاليو عرزوي كدوسان مؤمنان كنرجع يقبعنا ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ንምዃንስ ክርስቶስ በደሙ አቦታትና ሐዋርያትን መምህራንን ድማ በትምህርቶም ወዲዶና እኮነዲ አኔ ኮንቱን ብለለሁ በመንፈስ ቅዱስ እና ተመርሐ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናመላ ዓለም ለባጽሐ ሐዋርያ ጳውሎስ ንስኹ ناي እግዚአብሔር ቤተሰብ ንኽትኾኑ ንቅዱሳን ደቅ ዓደም ክትኾኑ ናይ መንግስተ ሰማያት ዜግነት መሰል ናይ ዓድነት መሰል ንኽህልወኩም ነቢያትን ሐዋርያትን መምህራንን ጳጳሳትን ካህናትን ዲያቆናትን ዋጋ ከፊሎም እዮም ረአዩ زعلت زوي سلام تاينا نخبرو لنا قدوسان مؤمنان ناي من تاي بعاليو نقرني من تايكم ناوزي مسيحهم ناي من تاي بعالي يسمعكم ناي من تاي بعالي هنسة بيتا ناي بيت كريستيان بعال بيت كريستيان بخوزي ملك أب عالم نتهانست እግዚአብሔር ናተመለኸላ ንኽትነብር ንመጀመርታ ግዜ ለተሰርሐትሉ ዕለት ኢና ነኽብር ለለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ብዙሕ በሓደ ግዜ ተነጊሩ ዝውዳእ ኣይኮነን መሰረታዊ ልበሃሉ ነገራት ግና ክነግረኩም የቅዱሳን ምእነ ቤተ ክርስቲያን خلت عينتي
حفشا إتي أماناي نا እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋ ሁላትና ደቅ እግዚአብሔር ለሆና በእግዚአብሔር ለአመና ካፓትሪያርክ እስካን ሄድ ህፃን እንታይን ባህል ምእመናን እንታይን ባህል ቤተ ክርስቲያን ንባሃል ላይ ቤተ ክርስቲያን አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ንሕና ናይ እግዚአብሔር ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያኑ ኢና خصلو ድማ ንዛ ሕዚ ተቀምጥና ያለለና አምልኮተ እግዚአብሔር እንፍጽመላ ለለና እንጥመቀላ ስግኡን ደሙን እንወስደላ እንምገበላ ትምህርተ ወንጌል እንመሃረላ ለለና ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን አውደ ምህረታን ድማ እንታይ ይባሃል ቤተ ክርስቲያን ይባሃል ስለዚህ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ بخمي ملكونا زبقيا بخمي إياتتويلا مسارة عمن تايو دبل نجار بحاسيو عن كدوسات المصاحفتي كنرئي انت لنا نا إجزاء هيرك كدوسات المصاحفتي جلس تبيلو سلبية كريستياني مهرناني ينجرون حواريا كيف أولوس ويمسكول نايت كريستياني سور مسارتان معزنانس من يبلع من يو أنتاني قرن كذي توصل من ينسو كريستوسي خسيرو لما كان كريستوس خسيرو لما بيتا كريستيان بمنتاي تطويلا يبلنا كدوس مسحب بمنتاي يبلع له بتنهاركم نقرن بمن بحواريات النبيات نقول بحواريات بمهران بإبسكوبوسات بليكان باباسات بمهران بكاهنات دياقونات تطويلا الله بيت كريستيان يبل الله خلصيلو دما بمن بعهم بمؤمنان فاي بيت كريستيان نايم تاسبسبيا እግዚአብሔር አማ خلال ናይ እግዚአብሔር ናይ ቅዱሳን መምህራን ናይ ቅዱሳን ምእመናን ውሂድ እያ ቤተ ክርስቲያን ነዞም ነገር እዚኦም ከተሓባበርና ቤተ ክርስቲያን ክትበሃል እትኽእል ቁርጽና ክንፈልጥ ዝግባአና ቅዱሳን ምእመናን ቤተ ክርስቲያኖም ንፈረሰቶም ሰባት ከም ሕማቅ ጎረባይ ከም ሕማቅ ዓርኪ أنا تراح لمنتاي يطفئ عركي أول مسايخ تطفئ اللوه تطفئ اللوه قربا أول خماخ كسر اللوه بزب الملكعون نزا كاب زمن حواريات جميلو بناي كريستوس رديئة محرد اسكال في الزين تطو إلى نزلا بيت كريستيان ما أنت تتودخ ما أنت بتنتن ختبل فلا ليها موقع تجميلون رأيو كدوسان مؤمنان نستوعب لب النبل بحق التمرالسو للهم مؤمنان سلعاهم سلالخونة لنقر لله إذا تسلمتون سلالخونة لتنفلين قمت زي هالليكم نبيت اكزيابير ممساهم تتدفى مسيحهم اللهم امو خال املاك تتسمعوا مئتاون بر موسى تزيهلو نا اكزيابير ملختي نا يتكريستيان ملختين سلازوي الشيء هذي أبيت كريستيان نانتاي مسيلو مؤمنان نبينهم كاهنات نبينهم كريستوس نبينه غيرها مؤصار مسيلو محساب مسيلو متوام مسيلو بيت كريستيان خندئيا مؤمنان نقرني بيت كريستيان خندئيا حانتئيا أبوتاتنا سلستميت عسران حموشتن عصرت شمون تليكاوي سلسة ميتين عصرت شمون تليكاون عبقوا عينيك يا سلبية كريستيان خزارو انتلو وانا امن بأهاتيك الدس بيت كريستيان انت رعيلي كله قبعي حواريات بالسبسبوا بحتاوي تحانتي بزخونة بيت كريستيان انتاين بالإنابلو نأمن إياه
ببيت كريستيان حادنة تأمن له مؤمنان ببيت كريستيان حادنة نأمن له اسكي أوكي مزيابير اسكي نرغاك ببيت كريستيان حادنة نأمن إنا ببيت كريستيان حانتي إياه ببيت كريستيان متكعتا يبلان ببيت كريستيان خالق ببيت كريستيان لمسل تكال تقوان مقوان مدخل أي فعل فاي بحدث سبسكي بسئلاوي ملكع خريبكم كدسان مؤمنان حدث سبس انتاي لو حدث سوخ بحال انت خوينو انتاي سقال لو ديم لو امتنت لو اعصمت لو انكاود ما انتاي لو مؤمنان نحدث سبس سقال لو ديم لو امتنت لو اعصمت لو انتاي دم لو انتاي لو منفس لو نفس لو خبر مسغانا لاملاخنا يكون بحق እግዚአብሔር املاخنا لخبرين لتمسجن يكون قدسان مؤمنان اجي ስለሆነ ድማ ሰብ ሕያዋይ ሰብ ኮይኑ ህይወት ለለው አካል ኮይኑ ይነብር ቤተ ክርስቲያን ውን ሕያዊት ንዘለዓለሙ አልቅም እግዚአብሔር በሕያውነት ኮይና ክትቅጽል ክትነብር እንተ ኮይና እቶም ለድልዩ ግብአታት ክህልዋ ይግባ أو كدس بيت كريستيان أو كدس بيت كريستيان كم دينا يصير سجا من يمسلكم نسخهم مؤمنان لكم فايو كندس سجاس منيو كندس سجا منيو مؤمنان نسخهم كند دما كند أمتنتا دما منهران نحنا فاي دمن أمتنتن ليبلو سجا صباقه يهلو سقا خبال يخلو سقا خبال يخلو مؤمنان واي ممهرانن كهناتن دياقوناتن ليبلا بيت كريستيان كتبها الإيتان أربعة እሱም አመል ፈጥሮ ምህራን ፈጥሮ ከይኾንስ እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ በወዱን በሐዋርያትን بنبياتن بليقاونتن زنجرنا زمهارنا حق خلاتنا كم حدا باللعتي تحلالينا تخبابيرنا تفقاقيرنا إنا ننبر نبية كريستيان هلا وخرجاجس انت خوي ممران كائناتن ياقوناتن ليلا بيت كريستيان بخمال موتات بيت كريستيان بيت كريستيان وقت خوني يتخلي مثلا كاودما نحد السبس سجا دمن أعصمتن خمزلوا وخلوا انتي من اللو لكم نيره انتي اللو أعصمتن اللو عاصم دما إتعاكان إتسبنت سجاون دمون أمتن تون أتوخ باللجة لجبر مشتاوي سنو أكل عمدي نبيت كريستيان دما أعمدا من اليوم هاي ما دونتو بينو لما أنا بيكون كل أنت صدق أنتم اللي تردون سنفات ما تحقق خطزارين تلخا نود سورة في دون يودس اللويم قدوس خادم الزراب حكم الزراب بداسية سأفخون تلقنا متو غير خاموسا بحقنا እግዚአብሔር መንፈስ ከመለ ሆነ خنرዳ ይግባአና ቅዱስ መጽሐፍ ባዕሉ ቅዱስ ጳውሎስ ንጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ እንታይ ይብለው ናይ ቤተ ክርስቲያና እምጂ ይብለው ናይ ቤተ ክርስቲያን ምን ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይበለው እምጂ ይበለው ናይ አቦታትና በረከቶም ይምጽሐና ክብር ምስጋና ለአምላክና ይሁን ቅዱሳን ምእመናን በሐቂ ናይ ቤተ ክርስቲያና እምጂ በዚህ ዘመን ዙይ ለትውልድ ካወለዶ ናወለዶ ናተመሐላለፈ ናይ ቤተ ክርስቲያን አዕምዳ ድማ ካብ ፓትርያርክ ጀሚሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ናይ አቦታትና በረከቶም ረድኤቶም ምሳናዮ እግዚአብሔር ነመስግኖ ቅዱሳን ምእመናን ማይ አእማድ ሞቱ ሐዋርያት ቅዱሳን አቦታትና በክርስቶስ ለመሃሮም መሰረት على ዓለም ዘይሮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ክርስቶስ ቃል እንተ ላይ ምህሩነ ይሮ እታ ቤተ ክርስቲያን ምንታይ ትልዱ ብምንታይ ተጠውትል
ሕዝግና ካለ ነገር ይሆናል ስለዚህ ሕዝቡን ታቤተ ክርስቲያን የተማለትን ህይወት ህልዋን ተኾኑ አማኸላ ክንድ ነፍሲ መንክህልለዎ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ምን ይኽብር ይብጽሐየሞ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ካመናን ስጋነት ካመናን ካህናት እንዲያቆናትን ደምነትን አምትንትነትን አምትንድን ካብናይ ሊቃነ ጳጳሳትን ፓትርያርካትን አዕጽምትነት ለሐለፈ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት መንፈስ ድማ ህይወት ለሆና ድማ መንዩ እቲ ለመስበታ ናይ ክብር በዓልዋና ናይ ቀራንዮ ንጉስ ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስሙ ናይ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ጽርሐ አርያም እስከ ምድሪ ለኸበረን ተመስገነን እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ክምህር እንተሎ አመሰረት ሐዋርያትን መምህራንን ክርስቶስ ናይቲ መዓዝን ናይቲ አንጎሎ መሰልሰል ህንጻ በክርስቶስ ለተጠመረት አፍታ በክርስቶስ ለተጠመረት በነቢያትን ሐዋርያትን ትምህርት ለጠንከረት ቤተ ክርስቲያን ተሰብስቡኩም ንስኹም ናይ ቅዱሳን ደቀ ዓደው ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ይኹም በለ ፈአዩ ለለና ክብሪ ለለና ሓጎስ ዝነገር ዙ ይነጣዓም ወደ ይኾን ክነሰው ላይ ይግባአና ካብዙ ይወፃኢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ንህና ንካህናት ኢና ንብለለና ንቤተ ክህነት ኢና ንብለለና እምበር ነታ ቤተ ክርስቲያን ይንኾነ ንብለለና ልብል አተሐሳስባ አተረጓጉማ ግን ንምእመናን ንምዕሻው ከምዃኑ ክንርድኦ ይግባአና ካብዛ ህንጻ ዚአስ ለተወሰነ ክፍሊ እናፍረስኻ ነታ ቤተ ክርስቲያን እኮ ይኾነ ነቲ ግድግዳ እዩ ነቲ አንጎሎ እዩ ነታ ቤተ ክርስቲያን መሰረታ እኮ ይኾነ ነቲ ላዕለዋይ ዘሎ ቆርቆሮ እዩ ማለት ይካአል ስለዚህ በዚህ ክንርድኦ ይግባአና ነቲ ለለ ፈተና በሃደ በመዃን በህብረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ፈተና በጸሎትን በመስማማዕን በመክባርን መዃኑ አሚንና አብዚ ነገር ዙይ በሐቂ እዙይ ማለት ቅዱሳን ምእመናን ክትርድእዎ ክትፈልጥዎ ዝግባ እታ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ለመርሃ እቲ መንፈሳዊ አባአ ህይወታ ናይ ክብር በዓልዋና ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንተኾነውን ከም ምህደራ መጠን ግና ብሰባት እያ ትምራሕ ለላሞ ጸገም አይህሉ ማለት አይኮነን ተረዲኹምኒ አብ ሰባት ብናይ ክርስቶስ ምህረት ብናይ ክርስቶስ ሓድነት ተጠሚርና ተሰባሲብና እምበር ንሕና ኩሉ ግዜ እንታይ እቲ ናይ ንሕና ለይኾነ ወተነግረኩም አይንኽእልን አብናዮም ፓፓ ፓትርያርክስ እቲ ፓትርያርክስ ክሳሓተ ይኽእልን እቲ ናይ ሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትስ ፈጺሙ አይሳሓትን ልብል አስተምህሮ ኣለዎ አባና ከም አስተምህሮ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አቦታትና ሐዋርያት አቦታትና ነቢያት አቦታትና ሊቃውንት ጳጳሳት ይኹኑ ሁሉም ካህናት ከም ሰመጠ ናይ ባዕሉ ጸገም ናይ ባዕሉ ስህተት ለይብሉ ሰብ የለን ነገር ግን እቲ ጸገምና ንቤተ ክርስቲያን ብለይ ጎድእ መልክዑ ኣብ ውሽጢ ክንእርሞ ዝግባአና ብምእራም እምበር ናብ ደገ ምስጸላእቲ ካልእ ወግዕን ካልእ ሽርሕን ተኾይኑ ናይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሐዲስ ኪዳንን ናይ ሊቃውንትን አስተምህሮ ለይድግፎ ክርስቶስ ለይሓቅፎ መንገዲ ናይ ሰይጣን መንገዲ ምዃኑ ክነስተውዑ ለይግባአና ቅዱሳን ምእመናን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ጸላእቲ ኣለዉ ጥቕመኛታት ኣለዉ መናፍቃን ኣለዉ ሉተራውያን ኣለዉ ሉተር ዋላ ቤተ ክርስቲያን የትኹን ነገር ግና በቤተ ክርስቲያን እንስተሰብሰበት ንናይ ሊዮን ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከምልበታተና ንባዕሉውን ከመይ ኣብ ዓለም ተበታቲኑ ንብዙሓት ሰባት ከምረኽሰረ ካብና እግዚአብሔር ሩቅ ከምለብጸ ታሪክ ይምስክር ስለዚህ ኣብ ናይ ሉተራውያን መንገዲ አትና
بيت كريستيان نخنحمس لنا إمنت خنورد يقبعنا عندك إكزيابير سنزوي حواريات أولوس كوقف عصبت حدا جميرنا خنرئي انت لنا وتذكروا أنتم أحزاب تكاتب بهجز سجاها اللهكم أنتم سبات خدم بسجاوي حق كم زنبركم فلاتو وإتعمروا لكريستوس وإتعمره خدمين هنا ممهرنا خدمين هنا لأجزيابير وانجل على عالم مسلاخنا نكريستوس لا يتفلتوا كم زنبركم فلاتو وعالبكم تسفى من قصة سماوات كم لينا يركم فلاتو جمل الهوار يا باولوس طيب ممران تظاهروس كامناي سقا حقي كامناي انسسا حقي كامناي اراويت حقي كامناي احزاب حقي بخم اينا خنوص نخيل يممران ابوتاتنا يهواريات ابوتاتنا يديو كامناي احزاب منقدي كامناي انسسانت منقدي لو صونا تسفى خلونا مس كريستوس حرت خلونا لقبرو ناي افيسون مؤمنان نحنا قدم ممهار ناس تسفاي نبركمون نجزي عاجر يتفلطون نبركم وي ازيس باهتو انتمو تكات لرهقان قروكم وي ازي بدمو لكريستوس خدمنا نحنا قدم ممهارنا رهقكم زنبركم حزقنا نحنا نعاخم وانجل عملاك بممهارنا رهقكم زنبركم كاب እግዚአብሔር ተፈሪኹም ዝነበርኩም ሕዝግና በደም ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር ቀረብኩም ይብል ክብርን ምስጋናን ለአምላክና ይኹን በሐቂ ክትዛረው ቀሊል እዩ ራዩ ምእመናን ክትዛረው ቀሊል ይመስል ቀደም رهقكم ዝነበርኩም ሕዝግና በደም ክርስቶስ ንሕና ብልምሃርናዮ ንሕና ብላወጅናዮ አዋጅ بالمهارنا يوانجل بدم كريستوسس نامن قروخم بلا بدم كريستوس نامن قروخم ناب እግዚአብሔር قروخم بمسقلو اقربكم بمكرو اقربكم فايد تخفلنا واغا كريستوس ناي مسوايتነት واغا አቦታትና ሐዋርያቱን በትምህርትን በመስዋዕትነትን ነዛ ቤተ ክርስቲያን ከምል ሰብሰብዋ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል ስለዚህ ንሕና ንምንታይና ነታ ብና ክርስቶስ ደምን ብና አቦታትና አስተምህሮን ክንብትና ንጽዕር ለለና ሓድነትና ስነ ምግባርና ሃይማኖትና አጠንክርና ንባዕትናና ዓለምን ብርሃን ክንድምዃን ንምንታይና በዓለምን ብነፍስን እንከስር እግዚአብሔር እሱ ክንፈልጦ ይግባአና ስለዚህ አዝ ወቅት ዙይ አዝ ሰዓት ዙይ አቤተ ክርስቲያን ልዘዋወር ለሎ ሐሰት እግዚአብሔር ምስክረ እዩ አነ ካል ህፃንነቴ ጀምራ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከም ዘመህረትኒ ነዚ ትምህርቱን ከም ሊሾመትኒ ሐሰት መዃኑ ትመስክረልኩም ይፈቱ አይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢር እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት እዩ انت حلاي مسيلخا فتاوي مسيلخا وقتاوي نجرات تتقيمخا زتفلالي ربحا ناي والكخا ربحا نمرخا مسخالوت ناي بيت كريستيان صنعتي دزلو مسزلو حبيرخا بيت كريستيان نمبتتان لقبر للو كيدقنا فسيمو لين قبلو مخانو خنستوعد يقبأنا كريستوس عاملاخنا نبيت كريستيان بدومو خسبسبان تلوكو تفتي يكونن انتي يلو نيرو አርከመ ጸባሃን ወሃጣን ተብሪል ፀሐዮሞ ንክርስቶስ ጎይታና አይሁድ አርክ ባንዳታት አርክ ሃጣን ይብልዎ ነበሩ በላይ ወሰታይ ወይን በላይ እኽሊ ሰታይ ወይን ይብልዎ ነይሮ አንተ ሕዝቡን ቅዱሳን ምእመናን ከውን ንገብር ተሊና ነስተውዕል ሓደ ተረዲእዎም ንዩ ብርዲኢት ይኹን ብተንኮልውን ንገቡ መናፍቃን ኣለው ንካህናት ናብ ዓዶም ብራኬ ሃውና ጸሎት ግበሩና ኢሎም ይጽውዑሞ ወይኒ ይኹን ዝተፈላለየ ኣብዛ ዓለም ለሎ መብልዕን መስተን ይቀርጹሞ እዞም ካህናት ከምዚ በላዕቲ ሰተይቲ ይብሉ ራዩ ታይ ማለት እዚ ያው ንካህናት በረከት እዩ ናይ ሐዋርያት ዋጋ እዩ ናይ ሰማዕታት ዋጋ እዩ እንተ
نبيت كريستيان سمن مسلم كائنات عمئمنان عبيت كريستيان تقبل الناس خيه اللوم لمقبار انت خوينجي يمحارنا كنا السوعي يقبعنا عالمنا نايبزوحات عكالات معدئية بالوهنة النقبر انت خويننا اول عالمنا نايبزوحات سلات معد مخانا فليتنا نبيت كريستياننا ليصيب نبيت كريستياننا ليتقم نجر ناو عالم الدوابا حيزخا موسى سنفنا مخانو خنا السوعي يقبعنا حالي فوقين يمنا صبغ لقبرنا مثلنا وين تزيق بيرا تزيق منا عين مسين النبي الكاهنات كلنا جن كاب كنونا بيت كريستيان كاب سرعات بيت كريستيان ليس أنا مخنا فليتنا خنت انكا يقبعنا فسيرو خنزي يقبر كاهن على الساعة حلافي حالغا انتليو بيت كريستيان تقصعو رأيو خمس نقبل كائنات انتلنا ويلنا لقانا اللخا بلا انكاوصر كاهنون منقصة اجزيابير سيكون مبلع ومسيه منقصة اجزيابير مبلع مستن ايكونن سلا خبرة مؤمنان نصلوت نبركتي لهم خصوصا انتلو مخادو صبغي يعني عاقل مبلع المستايقين نبيت كريستيان نبوتاتنا لقلس خملي خونة خنا السوعي قبعنا كاهنات ونساقمه اللو إلى إيه يكتاقور اللي أبوتات كهنات نياتو نايبيت كريستيان كهنات قباسات النرغملو نايبعلنا ركبة كهنات قدوس سينودوس يلبحان منفس قدوس مالخو هرقزانا سدرابيت خلقو بمعارقو هم يورديو تاقزانا خمدينا الملحة قولعو دا يفلطوو سبعين سبيتين بينو خفيلو ساقم قزعو للتعرارملو من قد يليديو يلي أبوتات هديتات خمود ولا سرعة نينا يبلنان كابيت كريستيان كو يتوريسو نتا بيت كريستيان كما مسكن واقدسان مؤمنان أملاك بيت كريستيان እግዚአብሔር لخير لتمسجنان يخون أزوي كابيت كريستيان لتورث حقن سرعاتن يو قنونا بيت كريستيان سلازوي بخمزي ملك بدم كريستوس غويتانا مسحاتان أركمه صبحان وهاتان بلاي وسطويني بملعكم ولا أجاننت يوصوم ولا أجاننت بأحلق أجاننتس نا أجاننت يوصوم يبلو سئنا مودة دما حزوه جرفوه أزي دلوا لموت كو إلى بلوان كريستوس بيتان أزي نموت لتجب إياه كريستوس العالم لفتصم حطياته هلدو لفتصم وانجيل هلدو كندوزي سلمان تقنن كسلمان تقنن حليفهم دما دلوا لموت لتجبه إيو كريستوس خماتي لقبه كريستوس وانجلنا إيو بدوه انتفى للو وقر أول إصابة هلات ببتر دماء رأس وقعه وإلي لناكو وصف أول قصة وصف أول لخونن إنا مسارة قصة خدانو ونقنططوا سقالوا قتلوا بخمزي دماء بناء كريستوس مسواعتነት من تطو بلت بيت كريستيان نحنا تطوبنا بدم كريستوس سلازوي أبوتاتنا هواريات أبوتاتنا ليقاونت اتناي كريستوس واغا بحصير خገልጽዎ እንተለው አኮባ ወርቅ ሃላፊ ዘተሳ يتأنى بدمو كوري بيزوانا ولدنا بطمقته لقدست بيت كريستيان كريستوس قويتانا بحلاف ورقي بعنقي بناي عالم قواقا بناي عالم جنزب كيخونس بتمقاتو بمكرو بموتون بتنسايون ولدنا تطوبلنا إذناي كريستوس مكرا إذناي كريستوس مسواعتነት በከንቱ ኸይተርፍ ድማ አቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያትን መምህራንን ንዓለም ክምስብስቡ
ናብ ዓለም ተዋፈሩ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማለት ክርስቶስ ማእኸላ ክርስቶስ ሕይወታ ገይራ በአጽምት አቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ሐዋርያት በአንትንትን ደምን መምህራንን ካህናትን በስጋነት ምእመናንን ጠጠው ልበለት አብ ዓለም ንፈታዊ ዓለም ንፈታዊ ኃጢአት እትቃለስ ለላ ና እግዚአብሔር ምድራዊት ቤተ መንግስት መሆና ፈሊጥና ካብዛ ቅድስትን ፍሊትን ቤተ ክርስቲያን ሓደ ግዘን ምእመናን ጥራህዩ ሓደ ግዘን ካህናት ጥራህዩ ሓደ ግዘን ጳጳሳት ጥራህዩ እናበሉ ክፈላልይዋ ንዝደልዩ አካላት ነቅህና ለኹም አይከአልን ክንብለው ይግባአና ናብ ቤተ ክርስቲያንና ነፃና ምስመራሕትና እንሪዮ ጸገም እንብሎ ነገር እንተልይውን ናብዝ መልከቶም አካላት እናቀረብና ጸገም ቤተ ክርስቲያን ክንፈትሕ ይግባአና ገና ይግባአና እንበር በወራወረ በሐቂ እዚ ማህበራዊ ሚዲያ ልበሃል ግዜ ከይወስደልኩም በር ምእመናን ትዝክሩን ተኾይንኩም ካብ 2009 ጀሚሩ እስካብ 2012 እንታይ ዘይበሃል ነገር አይነበረ በወረ ኃይል ክርከብ በወረ ሀገር ክርከብ በወረ ሀያል መንግስት ንክኸውን ዘይበሃል ነገር አይነበረ ነገር ግና እትወረታት ሁሉ በከንቱ ኮይኑ ሕብረት ለይብሉ ኮይኑ ያው አብዘለናዮ መከራ ስለዚህ ንሕና ከምቲ ፈያታዊ ዘማን በሐቅ ስለ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ወንጌሉ ሉቃስ 23:39 ጀሚሩ ከም ተጻሐፈ ናይ ክብር በዓልዋና ክርስቶስ ጎይታና ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ እናሃለወ ክልተ ሸፋቱ ብየማንን ብጸጋምን ተሰቂሎም ነበሩሞ እቲ ሓደ ብጸጋም ወገን ተሰቀለ እመሰ ክርስቶስ ውእቱ ክርስቶስ እንተኾይኑ ንባዕሉን ንዓናን የድሕነና አበለ ክርስቶስ እንተኾይኑ እዚ ኣብ ማእኸልና ተሰቂሉ ለሎስ ክርስቶስ እንተኾይኑስ ንባዕሉን ንመንን የድሕን በለ ንዓናን የድሕነና ንበለ እቲ ዓርኩ ግና እንታይ በለ እትፈርሆኑ ለእግዚአብሔር አምላክከ እንዘ ውስተ ዝንቱ ኩነን ያሃሎከ ኣብዚ መከራ ዙይ እናሃሎኻ ንፈጣሪኻ ንእግዚአብሔር የትፈርሐዶ ስለዚህ ኣብዚ መከራ ዙይ ኣብዚ ጸገም ዙይ እናሃሎናስ እሞ ከዓ ኣፍኻን ኢድኻን ስራሕትኻን ናብ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ምጥቋም ንእግዚአብሔር አምላኽና የንፈርሖንዶ ሕዝስ ለድልየና ከምቲ ፈያታዊ ዘየማን ዝበሎ ተዘከረኒ በውስተ መንግስትከ ጎይታ ኣብ መንግስትኻ ሕሰበኒ ይቅረበለና ክንብል ይግባአና ስለዚህ ሕዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይኾነን ለለናዮ ምእመናን ኣምንታይ ኩነታት እንዲና ለለና ራይ መንግስት ፈሪስና ህዝብ ተወቲንና ሃገር ተወሪርና ኣብ ጸገምና ሃሎናስ መልስኻ ድማ ታ ቤተ ክርስቲያን ትፍረስ ማለት ያው እቲ ሃገርን እቲ ቤተ ክርስቲያንን ተረካቢ ከይህልዋ ወይ ናይ ዓያሽዩ ወይ ድማ ናይ ጸለእቲ መንገዲ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ጸኒዕና ቀደምውን ክብርና ልመለስና በኃይል ቤተ ክርስቲያን በአምላኽ ቤተ ክርስቲያን እንበር ብንኣትና ቅልጽም የኮነንሞ ክብሪ ሃገርና ክብሪ ህዝብና ክብሪ ቤተ ክርስቲያንና ልዕል ክብል እንተኾይኑ ናይ አቦታትና ታሪኽ እንምልስ እንተኾይንና ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓትን ቀኖናና ክብርና ክንኸድ ይግባአና ስለዚህ እዚ ዕለት ዙይ እታ ቤተ ክርስቲያን ብደምን ብሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ካብ ቤተልሔም ጀሚሩ እስካብ ቀራንዮ ብለሎ ጉዕዞ ከም ተመሰተት ሁሉ ኣብዚ ዕለት ዙይ ድማ ቤተ ክርስቲያን በህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክትምስረት ናይ ክብር በዓልዋና ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድህሪ ምዕራጉ ወላዲታ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ሞይታ ድህሪ 4 ዓመት ንቅዱሳን ሐዋርያት በሕይወተ ሥጋን ዘለውውን ንዝሞቱውን ሰብሲቡ ፊልጵስዩስ ኣብ ልበሃል ኣብናይ ኣምንታይ ማእኸል ይለሎ ፊልጵስዩስ ኣምንታይ ፊልጵስዩስ ኣምንታይ ዓዲ እዩ ኣብ ግሪክ ዓዲ ኣብ ግሪክ ናይ ክብር በዓልዋና ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ተረኺቡ 3 አእማን ሒዙ ነታ ቤተ መቅደስ ነታ ቅድስትን ነታ ቅኔ ማህሌትን በ3 አእማን ለሃነጻሉ ትማሊ ተሃኒጹ ዝተወድአሉ ልማዕቲ ድማ ወላዲታ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ማእኸል ገይሩ ከምቲ ናይ ፋሲካ ዕለት ነቲ ሕብሽትን ነቲ ጽዋዕን አልዒሉ ባሪኹ ስጉኡን ደሙን ገይሩ ንቅዱሳን ሐዋርያት ለሃበሉ ዕለት እዩሞ በሐቂ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ተረዲና ካብ ቤተ ክርስቲያን ሕቁፊ ከይወጣና
ናይ ስጋ ይኹን ናይ መንፈስ ጸገማትና ክንቀርፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ይሐግዘና። አቦታትና ብፁዓን አቦታትና ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳይያስ ብፁዕ አቦና አቡነ ናትናኤል ከምቶም ካልኦት ልብልዎ ለለው ከምቶም ዓያሹ ከምቶም አቋረ ቤተ ክርስቲያን ልብልዎ ለለው ከይኾነስ ንሕና ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ደቂ ናይ ክርስቶስ ደቂ አቦና እግዚአብሔር አምላክ አቦና ክርስቶስ ንጉስና ለሃበኩም ስልጣን ለሃበኩም ክብሪ ንአምነሉ ኢናሞ በረከትኩም ረድኤትኩም ጸሎትኩም ንዓና ንቤተ ክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። በረከትኩም ይሕደረና ባርኹና። ናይ ቤተ ክርስቲያን አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ንዘለዓለሙ ብደሙ ለሃነጻ ናይ ክብሪ በዓል ዋና ጎይታና አምላኽና ንመድኃኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንናን ኣብ ሃገርናን ኣብ ዓለምናን ለሎ ጸገም ኩሉ አወጊዱ ፍልስፍና ንሰብ ለይጠቅም ፍልስፍና ልጠቅም እንተኾይኑ ጸገም የብሉን ልጠቅም ይቀጽል ለይጠቅም አተሐሳስባ ለይጠቅም አሳርሓ ኩሉ ካብ ዓለም አወጊዱ ኣብ ምድሪ እንሃሎና ኣብ ምድሪ ተዘይተሰባሲብና ኣብ ሰማይ ክንሰባሰብ ስለለይንኽእል ኣብ ምድሪ እንሃሎና ብቅዱስ ወንጌሉ ብቃሉ ብህይወቱ ሰብሲቡ ናይ ሽሙ ቀደስቲ ናይ መንግስቱ ወረስቲ ክገብረና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ህዝበ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ይባርኽካ ይቀድስካ ካብ ፈተና የውፅእካ አሜን።